हाँ भाई कौन कटिगला काट काट नहीं नहीं कटिगला कौन हाथ बाजी काटी दो तो कहीं हाथ बाजीगला भाई काली तमें तुम फोन टाक काटिदेल मु कौन काटिली आज मोर हाथ केंते बाजीगला ଗୋଟେ କଥା ମତ ହଉ କେନ୍ତା ତ ତମକୁ ତ କେମିତି ନ୍ୟୁଜ ଆଇଛି ଆମକୁ କେମିତି ଆସିନି। नहीं तुमको तो आई कि मना कर ହଉ आमको तो आसीनी न्यूज ତମକୁ ଆସୁ ଫଟୋ ଆକୁ ତାକୁ ମାଗୁଛ କାଇଁ ମତେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମାରିବ। अरे मागिली तो अबे दब दौजी ନାଇଁ दौन ଫଟୋଟା दौन ଫଟୋଟା तुम ଦେଇକି लगे ଲେଖିଦେବୁ କେବେ ଅମକ ସାମ୍ବାଦିକ ଏଠି ବେଦବ କହୁଥିଲା। से बेद पका कि मद पी कि दारीनासी करे हैं कि दारीनासी करे कौन कर करे ଆଉ ତୁ मो ଏଇଟା କେମିତି जीवन କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ। रे जीवन रे एभलिया अभद्र लोक साथ मु मिसी नथिली बुझीगला ମୁଁ मो जीवन रे तम भलिया अभद्र सांबादिक साथ मिसी नथिली ଅଭଦ୍ର ମୁଁ ଟୋଟାଲି ଅଭଦ୍ର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେନି हम्म ହେଲା। तमे तो ମୁଁ न्यूज ଅଭଦ୍ର कल ହିଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା तमे तो କରେନି। न्यूज कल जो शिक्षक शिक्षक ना रे तुम न्यूज कल तार बाइट नेलनी जे सारे तुम ना रे भलिया आलिगेशन आउची ଆରେ आपने ମୁଁ कौन मतामत ଆମେ देबे ତା ସେଥିରେ ବାଇଟ ନେଲୁ କି ନ ନେଲୁ ସେ टंका ଏକଲା ଆରମ୍ଭ ନିଜେ नेल कि ତମର न ଅସୁବିଧା नेल କଣ ହେଲା। टंका 100 200 पाई तू वन साइड न्यूज टा करदेव हाँ ଟଙ୍କା 100 200 ପାଇଛି आ नुहा କଥା कौन ଖାଲି ମାଡଗୁରା ଖାଲି ମୁଲଉଛୁ ତା କିଛି ନାହିଁ ପରା କହିଲି। हेला तू बाड़ेलु मत टिके बाड़े की देख ତୁ ଆଜି ଆସେ ଆଜି ବାଡେଇବି। एबे जीवी ହଁ कोठी की जीवी ଏ ମତେ ସିମର ବଜାରକୁ ଆସେ ବାନ୍ଧିକି ଯଦି ନ ବାଡେଇ ମତେ କହିବୁ। सिमर बाजार ठीक जीवी ବାନ୍ଧିକି ବାଡେଇବି ନ ବାଡେଇ ମତେ କହିବୁ। एबे जीवी तो ହଁ ଆସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସେ ବାନ୍ଧିକି ବାଡେଇବି। हाउ ताले ଆସେ हाउ ताले ମୁଁ अरे କେମିତି तू 100 200 शुणु ପାଇ 100 सबु 200 ପାଇକି सबु କାଇଁ ସାମ୍ବାଦିକତା କରୁଛି। शुण बे सबु ହଁ ହଁ कुकुर गुरा ଆସେ निज ଆସେ गाँ ଆସେ रे शेर ଆସେ सबु ଆସେ। कुकुर निज गाँ रे